pour les présidentielles, est-ce que la justice et sous les ordres de l'exécutif, donc nous avons nos solutions, mais on ne veut pas les imposer. Mais par exemple, est-ce que vraiment élargir le pouvoir de l'Assemblée nationale? Est-ce que vraiment un chef de gouvernement et le Premier ministre? La séparation du pouvoir? Est-ce que vraiment un système présidentiel, un système parlementaire? Vraiment la réforme de l'État? Est-ce que, parce que vous avez soulevé des congrès la régionalisation, est-ce que vraiment d'ailleurs ما كنحس ما كنتمثل ما راس خاصنا ما ستون بروبوزيسيون ما تسقم وتفهمنا راه دا شوف فغام تمازغ تيفان سي لونغ اوفيسيال الى خذ الاوان مي فهمت غير لا بروبوزيسيون دا شوت يمكن فهم هذا كمان بريد فهم هذا طاس شنو بغا دي لي ريبونسيني على خاطر نكون نقاد الا نروح vers une séparation des pouvoirs. Pourquoi je dis séparation des pouvoirs? Parce qu'il faut séparer entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Même des formules pour que le pouvoir judiciaire, la composante Adeline, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, pour une durée importante qu'on va fixer, parce que là je ne veux pas dire qu'il va directement نفهم باللي تمثل الى انسقاطش يمكن نقاد il faut la séparation entre le champ politique et le champ religieux. Il faut équilibrer les pouvoirs même dans l'exécutif entre le chef du gouvernement et le président de la République. Il faut réduire par exemple la légifération par ordonnance. Il faut donner plus de prérogatives à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va réfléchir? On ne veut pas trancher à nous seuls. Est-ce qu'un quelqu'un avec deux chambres, on aura là une chambre, mais avec deux chambres, le Sénat, on ne voudrait plus qu'il y ait désignation. Ou là, le tiers présidentiel, le Sénat, tout membre du Sénat il doit être élu par même des découpages la commune, la wilaya, la région. Parce que on va vers une régionalisation modulable. في l'actualité il est urgent d'aller vers une régionalisation. اما ذا يديرون دي الصحراء، اما ذا يديرون في كنتوين، اما ذا يديرون يتموت القبائل، اما ذا يديرون دي هنا دي الماليان ولا شو يديرون دي الماليان. La régionalisation c'est la solution à tous les problèmes de l'Afrique du Nord. ماشي كنغون il faudra l'appliquer, il faudra se projeter même au-delà de nos frontières et c'est important. سما لا ريجوناليزاسيون خاطر باش نزار ذا شو بوميال اسكو سيستيم فيدرال اسكو سي لوتونومي دي ريجيون ام كي تواخد مثل لي ريجيون ذا C'est pour donner un exemple, pour rapprocher notre vision aux citoyens. Le système espagnol, par exemple, dans le système italien, mais le système espagnol, c'est le plus connu parce qu'ils sont l'Espagne. Les prérogatives des régions, ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'on a la régionalisation modulable. Mais dès que l'on connaît les prérogatives, tout de suite. Parce que nous avons maintenant des jihaniens. لانت لي ريجيون عندها مازال خصن اللي كاين تمثال دونك تمثال اللي خصن مازال نتجن لي او نيفو دي بور البوفوار سنترال بور ان طون اسماء سنتيزمين même si il faut les récupérer mais plus tard il faut aller vers un temps indien. Ce qui va rester au niveau du pouvoir central, c'est juste l'histoire qui est de monnaie, les affaires étrangères, la défense, etc. Mais l'essentiel, il faut qu'on le décentralise, il faut qu'on crée des parlements locaux, il faut qu'on crée des gouvernements locaux. On va aller par étapes, parce que ce n'est pas quelque chose que c'est comme ça. Si on arrive à créer dans la constitution les structures de base de l'État, c'est la commune, la wilaya et la région. C'est une avancée. Parce que la région, on va la région. Mais je suis un endroit. Mais est-ce que c'est la continuité du système de gouvernorat? C'est une autre vision. Le système fédéral, l'autonomie des régions. Le gouvernement, فغانا برغزن اي قد نقرا كان كونيا اسمي وانا لو ديبا الى حو سو لا كيستيون كي لا ريجوناليزاسيون باش كتغزن لان كون كاين دي غوفرنور لوكو خدمن ديال الجزائر غوفرنور دي الجي c'était plus pour récupérer un certain nombre de communes qui étaient rattachées jusque-là aux wilayas de Blida, de Boumehdas, de Tipaza, parce que c'est des communes
qui était riche, comme Ruban, comme Raya, comme donc le Djahil, donc Nzihal Dar et tout. Donc, on a tenté de la Dzaïa, mais très vite, on a la corruption. C'était juste l'appellation qui a changé. Très vite, on a dit que nous كنا غادي نلقى يبض الوقت il y a un problème de صحة il y a un problème de واقلة أنا رجع أشياء دينين كني بوتفليقة أنا le chef du gouvernement j'ai le droit d'avoir un parlement au niveau régional un parlement au niveau régional qui a été élu par la population j'ai le droit d'avoir une sorte de gouvernement au niveau régional pour régler ces problèmes. Ça aura des solutions spécifiques au sud, des solutions spécifiques à la Kabylie. À partir du moment où tu parles de solutions spécifiques, accepte la régionalisation. Parce que indirectement, ils acceptent. En plus, ça existe. Les fonctionnements de l'armée, c'est des régions militaires. La zone de gaz, c'est pas région. Beaucoup de l'Algérien des eaux, c'est des régions. Les banques, toujours, c'est des directions régionales. Donc il suffit de mettre en application au niveau de la circonscription, créer cette circonscription. Nous on a une proposition dans ce sens. Des programmes, on a commencé même à délimiter, mais ça reste une proposition. On ne veut rien imposer. Il faut débattre. Il faut débattre au maximum avec les citoyens. Moi, je trouve que c'est de ça que dépend l'avenir de notre pays. Est-ce que la proposition de mettre publiquement la proposition de la Constitution de faire juste après le Conseil national parce qu'on connaît des rannées avec les structures on connaît ماشي نلحقيو هذا الساعه يتفكر كلش شنو يتمثل الا وين الا قال شي واحد الكونساي ناسيونال الكونساي ناسيونال دي مودا فيه نثني ايدي مزوها السن البروجي كي دون الديتاي il faut يعدل الكونساي ناسيونال c'est les conventions régionales qui sont programmées دي l'est دي l'ouest دي le sud دي le centre éventuellement de l'immigration on va terminer avec une convention au niveau de la capitale. على حسابك تموت نغت ذوقون القوانين نخوص نغسي لابليكاسيون نغذاك القوانين ذركا كان إيمي من ولا غادي يعفس من وات الشري إمي صوب من لا كونستيتيسيون نخوصك ديك السنه كمان نخوصك ديك السنه ايرا ما كدينا فيها نكوني فغي غاد تفكر لي ديتاي mais on voudrait bien qu'à l'avenir les élections soient organisées par le pouvoir judiciaire la justice يبدل الوقت اساس نكس l'organisation des élections au pouvoir exécutif. C'est une crise du ministère de l'Intérieur parce que l'équipe, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, mais la justice, mais à condition, la justice n'est une réelle séparation du pouvoir. On va mettre les mécanismes en place parce qu'il y a une réelle séparation du pouvoir. Il ne va pas se sentir le juge, il doit plaire au pouvoir exécutif. Il dit non, peut-être, on va faire des élections sérieuses. Donc, qui sont importantes. Il y a les lois algériennes, la constitution algérienne. Il y a des majoritaire de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, il y a un parti politique qui a plus de 200 députés, plus de 60-70% de députés. Le chef du gouvernement, parce qu'il est proche des services, il a le chef de la Zihnia. Il a dit majoritaire. Donc, كاين زمان في المثال ماذا قلنا كتسالي لا هذا هو لا ماجوريتي تو هاسكا هذا هو لا ماجوريتي باسكو هذا هو لا ماجوريتي ويداوينا مينيستر ماشي نو مي انشتاكي دو غالي ماذا لا كاس دو ديبار نو باش كديني باللي ميم القوانين الا وين نبدل من بعد لا لابليكاسيون صدي الا قادر التفرارين زديكيت الا قادر يعدي كل جديد ومن بعد لا سيباراسيون دي بوفوار الميكانيزم هذا الحس سي لي زيليكسيون الا ما لا جيستيون ماذا قلنا سي الجهه تفرارين ضرورت بكي ضرورت القوانين ديالك اللي بغيتي ما يمكن زمان نرسي افدل العقليات افدل السيستم افدل الاصابات ايوا كان نكشم دون زي نوفال براتيك كاين عكسي ديك الصباح الساعه باش كني غنبدل يسيفي با دو دير سيستم ديغاج ما هواكش كل تلقى سيستم ديغاج سيستم ديغاج سيستم ديغاج يسهل ويصروحه ماشي باسكو ني راستا دي روح faire de la politique, c'est de construire des rapports de force. Il faut construire les rapports de force pour imposer tout ce dont on est en train de parler. C'est pour ça que je dis qu'il faut débattre. Le pôle démocratique, le pôle démocratique c'est un outil, Kamel. Je préfère parler de projet à débattre. Parce qu'il m'a dit d'avoir un projet
أتيت الساسة الطاولة نمسلاي في الناس تليض كذا لي سيدي نغوت لي ظهر تليض كيسان ديك نغوت لي ظهر كي غنمسلاي اش المعنى جو سوي اون تان كونستاوي كيك شوز باش ديبا سوليد باسكو جو ديبا دان بروجي ماشي ندوك لك باش كنكري الحاجه من بعد تسمث نبغى نبدل ثمورنيا ميم البول ديموكراتيك هي يسيف با دو دير يفو لو كونستاوي مي كومون كونستاوي سي لا باز دو بروجي ا ديبات الا قنيكيك سقاردش التمثيل ونلحو سلعقل سلعقل اني في نفهم فلاس اللي يفون مسيما زماتني فاكيات نكس كوتي بما لا قال دينا كان يفوا لي كاري انستيكتي يسهل شاك جو داوير سيت ماشي ماذا ولدي بنوايض 2014 يورا لي زيليكسيون بريزيدونسيال باغ اكزومبل اسكو لي ار سي دي ذوين اريتسيكين اسك سعيد سعدي هذا ديوغال دي كونديدا ان اسك ما كدينا داكونا سون سول كونديدا ديريير لوي ذم كاري لينتيسك سيت اون شونس سيت اون شونس اني داغي ما كدين زمان تفرسن ان غنوغا توجور لكن سينا زمان زمان ديال الطبل دونا كو ديال الغيضه مي ثقالا يكفي السوق تنزل السلعه نزرب زوجين دابا كاين كمان لو كانت سافر نتراجع 2014 نير تزقلي الا قنسيت في السوايقي قلنا توها انا ابليكي لارتيكل لا كونستيتيسيون كي دي كيفو ديستيتيي دونك ماذا قلنا قبل نابليكي لارتيكل لاكيا لي زيليكسيون ساعه تنتهي الا وين نظن كي امبورطون بور لي زيليكسيون الا قلت لا فرود الكتورال بور لانستون نو نافون با لي غارونتي بالستيلا لا فرود الكتورال ولاش لي غارونتي باسكو تو سي بارامتر رونتر avant de penser au candidat unique, non, mais c'est unique. Et puis même le candidat. Le plus important, ce n'est pas les noms. Non, celui qui va porter le projet. Le plus important, c'est d'abord le projet. Discuter sur celui qui va porter le projet. Mais avant de choisir le candidat, celui qui va porter le projet, il faut discuter d'abord des élections. Parce que tu peux avoir le meilleur projet du monde et le meilleur candidat du monde. Est-ce qu'il y a un trafic dans les élections? C'est voilà. Donc c'est un problème quand même assez compliqué. Mais bien sûr que c'est plus intéressant d'avoir un candidat consensuel pour notre mouvance. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un candidat consensuel avec le système. Les candidats du système, parce qu'ils ont le candidat du consensus du pôle démocratique depuis quand? Tu étais chef du gouvernement, tu étais un responsable militaire, tu vas te présenter au nom d'une mouvance à laquelle tu n'appartiens pas de l'extérieur. Voilà consulter. Donc, parce qu'il faudrait travailler le débat. Parce que c'est dans le débat qu'on découvre les gens, ce qu'ils pensent réellement. Quand on se cache à de loin, un journaliste qui ça ne se passe pas comme ça. Puis c'est pas normal qu'un certain nombre de responsables va disparaître de la scène pendant des années. Il y aura leur petite dawin, avec votre flic en 99. Il rêve à 20 سنة. Il rêve à 20 سنة. Pour 99 سنة الفين أخذ يستشهر. يغال ذا سلواد وذيك اللي خليك ديرانو 99. Voilà. شكا هذه نهايه الحكم في كل تغيير ما يندي ظهرهم دي لي زيستوار دي لي زافير دو كوربسيون كاع نحوس باللي اتسناغ نبغي هاسن شويه صيان واش دي سفر دوسيير ايوا واش دي دو دوسيير ايوا نكون يون فغان كش بدي فيكي اما هاد المسلاي اذا قد المسلاي فلسني اسي باسكو كيف اسما ديال الصح تذاكر فيقول لك قال كل Il a quand même dans notre positionnement adnini الحاجه كيف ارونجي واكي اون ديتيرمون واكي باسكو مولاش استخدم من ذا عكاز 600 باكي نفغاني لي لا سيتياسيون باكي ذي السنسن فاكيد نقرا ديستيتيسيون باكيه دي سوليسيون باكينيا هكاكي هذا نتنفاهو هذا توكسن الظن تفرانين الوادي دين كونديدا وادي لو كونديدا ما جوج كرهت موت الزاهل لان ياكازن اسكو الار سي دي سان كونديدا Le RCD a dit au temps dans les instances de décider. Le RCD ne décide jamais dans une émission de télévision, à travers une interview, à travers une personne, fut-il le président du RCD. Le RCD, c'est à des instances. Est-ce que ça a été durant les élections présidentielles ou des au nom du parti, mais au nom du pôle démocratique? Osmira, il dit tout de suite, mais je crois que ça a été on dit le politique définitivement. سعيد سعدي شفيغ ديال الكونغري اللي قاعدان اذا كاينين وتسبدد غاها باش كنا ديال بريزيدون دو ار سي دي سي تو سكي لا دي بول دونك لا مع ديوغال وصغيره ديوغال نودي تسوغ لها كي بور لانستون اون بارل بروجي اون بارل بوزيسيون بوليتيك اون بارل غارونتي فوالا من بعد لنا ديال الوقتيس اسكي كيفر نتسرتيت محسن بالعباس البريزيدون دو ار سي دي يوجد هذه مالك ودي كيفر نتسرتيت كلمه لنا ولا بعد وديك السوانه تغذوث هو كان مقلن ثم مغلي غرزات
يمكن واش لا باش كني هذا ما كاع ياك يضبان يكذاهن سونز اكسبسيون باسكو ان ديبا بور débattre avec quelqu'un il y a pas d'exclusion mais ça ne veut pas dire parce que je vais débattre avec كذدو يديك ماذا قالوا نعديلا لا كذا effectivement نعديلا ils sont pas partie de notre mouvance mais c'est pas interdit de parler mais ويليك فان لا موفونس نا يسمح حال انا نسمي قرب لي فيزيوننا باش كني غنذاكر فيها كنتمثال مي الموقف هذا في ثمنات تمرث القبائل اللي تمنات اكن في الحال ديالنا كثر الصام السواطاس اسك ذلاوان ثوره اتكسمك في كاس كذا نسرتيث